दोनों पीछे की तरफ होता है। ठीक है ये यहाँ पे मोस्टली मैंने प्ले पियानो, तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा होता है एंड ड्यूरिंग स्ट्रेस। ओके, मेन एरिया ये है। जी। ये हड्डी भी थोड़ा निकल गया है हाँ बाहर। हाँ। ठीक है। Easy. That's good. All good? Yeah, I thought it will pay. Good. Stay there. Breathe out. All right. Breathe out. Out. Out.